وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزان منگا یوزل بیاد تنگی و دید علاقی پسی مواندے دا علم او دا گلستانی نبوی و بہار راغے او دا منگل مدرسی مفتیان اعظام او دا دور حدیث فضلا دا تجوید و دا حفظ فضلا دا اغیب انشاءاللہ دستار بندی وینن کم مسلمانان چے دا دی دستار بندے پا راتدو پا انتظار دی نا انشاءاللہ منگا دستار بندے آغاز شروع کو خطول مرکر تبدا درخواست وی چے زمونگا سور الاسلام والا او یا زمونگا انتظامی والا سر انتہائی تعاون و ساتی بلدہ چے رچا ڈیوٹی پکم دے لگے دلے دا خم منظم طریقے سر باہر سر اقبل کار سر ترسے انشاءاللہ ندا دا بہار او دسپرلی دا بہترین موسم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے جامعے دا دے گلستان و بلبل جناب قاری المقری وقت احمد سے تزد دعوت پر کو چیغراشی و دا قرآن عظیم و شان دا تلاوت دا آغازنا دا دے دستار بندے افتتاح ہوشی جناب قاری وقار احمد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج. سيدة لين زراكة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل. لينس تلقي وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
وذكر فإن